Zašto sam vam i napisao uopće da je ovo zadnji dobri Suzuki? Masu ljudi se te 2004. godine zaletilo na Yamahu R1 koja se na kraju ispostavila. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru, kao što ste mogli vidjeti iz priložene slike, imamo GSX-era 1000 K4, jako popularan model, jako dobar model. Ponovno smo ubacili onaj intro u početku videa da vidite malo tehničke specifikacije. 162 konjske snage, 120 Nm okretnog momenta, RMR kao i ovi prošli Suzuki. Mislim da ovdje nemamo o čemu puno pričat, a zašto sam vam i napisao uopće da je ovo zadnji dobri Suzuki ili posljednji pravi Suzuki, zato što nakon ovoga Suzuki je izbacija GSX-era 1000 K5, najmanji model ikad. K5, K6 imali su problema sa pucanjem rame, doduše mašina je bila brutalna, ali ovo je nešto sasvim drugo gdje je motor bio komodan, plastike nisu bile ovdje odrezane, znači pravi full fairing, bez nekih velikih problema i opoziva. Razlika između K3 i K4 modela je samo što su ovdje nešto malo popravili kočnice na K4, iako su i dalje vjerojatno sranje, kao što to bio kod svakog Suzukija, iako ova ima pletena kočiona criva, tako da vjerojatno će odaziv na kočnice biti nešto bolji. Motor agresivnog izgleda, velikog repa, znači ovdje vas nije sram posjesti curu, ženu, ljubavnicu, koga već imate na ovi stražnji sit. Stvarno se nemate čega sramiti, ima komad motora, dugi rezervar, što je po meni jako lipo. Naravno, ovi Suzuki je smeće samo zato što je žute boje. Svi znamo da GSX-R je ili plavo-bijeli ili nikakvi, znači nikakvi crni GSX-R, žuti, narančasti, žučmarkasto, zeleni. Suzuki je samo plavo-bijeli GSX-R. I to je to. Veliki komodan sic. Velika zamjerka što meni osobno smeta je sljedeća. Znači velika zamjerka mi je što mi je instrument tabla nekako prazna, ima nekako previše praznog prostora, ovdje je dole sve ovo otvoreno. Ko da je malo nedovršeno prijašnja ona instrument tabla, recimo na onome K1, K2 mome, su bile malo glomaznije i onda je tu bilo, ajmo reći, malo u navodnike više mista. Međutim sad je tu nekako prazan prostor i to mi je malo ružno. Još jedan disclaimer, znači ovo nemojte stavljati na svoj motor. Ovo je veliko sranje, ove ručke. Zašto? Zato što nisu tvorničke, vrlo jednostavno, onda vam zna zapet gas i onda vi odete u gas i onda vam idete pustiti gas, dođe neka situacija, vi pustite gas, a gas ostane zavaren zato što vam je zapela ručica ili za uteg ili za nešto. Tako da ako niste iskusni, čak i ako jeste, nemojte to stavljati na motor, radije kupite Ariete originalne i Bog vas blagoslovija. Znači motor ima prekidač za sva 4 žmigalca, da. Znači možete upaliti sva 4 žmigalca. Zamislite vi koja je to elektronika bila, ima čak i dugo i kratko svjetlo, lijevi desni žmigavac, možete nekom i blicniti. Šala mala, uglavnom poanta svega je da motor nema puno struje. Znači, svi su uvijek govorili da je ovo jedan od najkvalitetnijih Suzukija, znači oni 2001. 2002. su imali problema sa mjenjačem s getribama, ovi ne, također oni su imali problema s namotajima, ovi nemaju. Tako da masu tih stvari je popravljeno u ovome modelu. Čvrste plastike koje ne možeš ni sikirom razbiti, doslovno ne šalim se. Željezni rezervar, znači nema plastike, samo željezo i to ono što volimo, sve plastike su jako čvrste. Znači jako kvalitetan motor, ali naspram 2001. oni K1 i K2 nema prelakirane naljepnice osim na rezervaru i ajde, brš, tamo. 8 mrtvi.
Osim na rezervaru jedino su tu lakirane naljepnice, a ja bi sad više prestao pričat i idemo se malo provozati. Evo nas sa našim K4, motor je prvo odmah, to moram naglasit, motor je ogroman jebat. Stvarno je ogroman i tu mu nemam šta reći. Prostran, ima mista za noge, on može voziti čovjek ono 2 metra i 20 i ne šalim se je da će smišno izgledat, ali realno ako ne izgleda smiješno sa 2,20. Stvarno ono, i sic mu je udoban, znači pričamo o R motoru, zato je udoban, gasa ima i baš ima onaj starinski zvuk stare pile, a opet 20 godina mu je, a ne bi to rekao kad sam sija na njega. Stvarno se ne doima da ovo motor koji je star 20 godina, jedino što ga odaje, možete misliti šta je to, to su njegovi traction kontrolovi i tako dalje koje on uopće nema. I naravno odaje ga njegova veličina i plastike, gdje su današnji R motori, to je sve nešto svedeno na minimum, izrezano, vidi se cijela mašina i tako dalje. Ovo je zadnja godina pravoga Suzukija, kvalitetnoga Suzukija. I sad ćete vi meni reći, a je, ali ti imaš K7, zašto si onda kupio K7, ali K7 nije kvalitetan. Je, K7 je kvalitetan, ali je govno naspram ovoga, zato što su ovdje prvo plastike bolje 50.000 puta nego što su na onome mome. Tamo imaju dvije vide na plastikama i sve ostalo je na čičak i na one plastične kopće. Ovdje su svugdje vide šarafi, nazovite to kako god hoćete. Tako da to je odmah drugačija priča. Evo malo i da čujete taj zvuk. Lipo se čuje većina ovoga zvuka iz mašine, iako ima iz ovoga Leo Vincija. Baza je u tome što je jako dug lonac, pravi lonac, znači ja ne volim one kratke auspuke šta galame. Ovo je pravi auspuk zato što na male okretaje i ne čuješ uopće da motor ima auspuk, a kad ga razvrtiš onda vas doslovno čuju svi. I to je recimo meni prednost kod tih velikih lonaca. Veliki lonci danas za moderne motore više ne postoje, zato što su motori minijaturni i onda bi ti veliki lonci izgledali nakaradno. Kako se lagano upravlja ovaj motor, to je čudo. Znači vi uopće nemate predođbu da ovi motor ovako težak. A vozi se prelagano. Zaštita od vitra je pristojna, međutim ja bi ovdje ugradio double bubble vizir, onaj malo izbočeniji ovdje, zato što mi tuče mi točno u vrh kacige i to me malo nervira. Ali lipo leži u okupu, jako je precizan. Problem je što nije za početnike i neiskusne ljude, jer ima malo sneći gas i sad ovako kad se ide džinga takneš, on vas odmah ispali, znači nema onoga prelaza, ili je nula ili je gas. Znači nema ono da se motor priprema, to jest da je linearan, nego ono ovako ide i čim date gasa odmah ide strelica gore. I onda je zato malo divlji i stvarno je agresivan, strašno naspram onoga CBR-a što smo ga testirali. Ostavit ću vam ovdje gore link, znači puno je jači od njega
Naravno, ko je vozija Hondu, ovaj mjenjač će mu biti malo tvrđi i to je normalno, ali je puno agresivniji, brži nego što je to CBR. Vi smrada, 750. Motor stvarno se lipo vozi, nema zamjerke, položaj nogu, za nekoga će biti možda presportski, ručke od volana su dosta dole, znači baš se osjećate ko na trkaćem motoru. Savršeno precizan. Kako je ovo suza dobro radila ove motore. A strašnu snagu imaju, znači sa ono 160 i 160 konja, mislim da više od toga zbilja ne treba. Iza ovoga je došao onaj K5, ali su imali loše rame i bija je dosta minijaturan. Ja na primjer jedva stane na K5, a nadam se da ćemo ga uskoro imati na kanalu. Kočnice su klasično loše za Suzukija, to sam odmah zna i prije nego sam ga uzeo. Iako ima pletena kočiona crijeva, kočnice su dosta poboljšane, ali mogu misliti kakve su kad nema pletenih crijeva. Zapravo ne da su loše, da vas one neće zaustaviti, samo ih trebate jako pritisniti i nemate mogućnost tu doziranja. I evo pogledajte sad, ovo sa ovim kineskim ručicama s AliExpressa, šta mi se sad dogodilo, pogledajte ovo. Pogledajte koliko kasni puštanje gasa. Zato nemojte to stavljati na motor, vidite ovo. Znači ostane dodan gas i možete past radi toga, ali vi ćete kočit, mislit ćete da ste pustili gas, a motor je još pod gasom i hvala Bogu nećete zakočit ništa. Kokpit mi je malo prazan, ali dobro, nema veze. Ima komad ovdje fara, znači ne tučem vitar nigdje, nego samo gore malo u vrh kacige. Ali recimo kad bi se da još malo nazad, mislim da bi to bilo totalno iskorijenjeno. Kratki zavoji, a mislim šta da vam rečem. Ide ko po špagu u njih. Lagan je za prebacivanje težine, možda čak i previše lagan s obzirom na ovu snagu, šta zna biti varljivo kod šofera, ali pitajte koje god vozija ovaj motor, ja ne znam nikoga da ima nekakav loš komentar, da ima neke veće probleme sa njim. Stvarno su ljudi generalno zadovoljni sa ovom strojnicom. Kako lipo kida zavoj, to je čudo. Stvarno ga lipo kida. Volio bi da je kočnica malo agresivnija. Ali prekracan motor. Imate se di sakriti iza vizira. Bravo za Suzukija. Ne znam koliko gledate oglase i koliko pratite ovi motori, znači K3, K4 su jako skupi po oglasima, pogotovo ako su u plavo-bijeloj varijanti. S obzirom i naspram usporedbe sa Yamahom R1, onom iz 2004. godine, ljudi su kupovali R1 i to nije postao klasik, a ovaj motor Boga mi je postao budući klasik i ovaj okretni moment, pogledajte ovo sad. Ne mogu vjerovati da nešto iz 2004. je ovako brutalno. Sad mogu zamisliti šta je to bilo kao ovo bilo novo. Znači sigurno jedno veliko čudo od motora. Sve u svemu motor bez nekih većih problema, amortizer volane, tu standardna oprema,
to je naravno veliki plus. Sad je palo sunce, jako je ladno na motoru, ladan je asfalt pa nećemo se puno gasirati. Bilo kako bilo, instrument tavla mi je jako lipa, ono klasična, ali nekako premala i ostaje mi ovi šuplji prostor. A što se tiče samog handlinga motora, stvarno se vozi lagano, ali je motor istovremeno jako opasan. Lampica od rezerve, ne znamo koliko imamo goriva, ali ono počne treperit kad smo blizu i stalno gori kad je baš u kraju sa rezervom. Ovo je možda jedan od najboljih Suzukijevih trkaćih motora za putovanje, zato što mu ovo udobno sjedalo, vizir i ove plastike omogućuju da se sa njim može stvarno otići na put bez obzira što je motor, i jednostavno taj položaj sjedenja na njemu je, da točno tako kažem, fantastičan. A opet kad dignete prste na štapne ste u jako sportskome položaju i zbog niskog volana, to jest niskih ručki, imate stvarno jako dobar motor. I evo malo sunca još. Sad kod nas kad je sunce, evo kraj skoro 12. mjeseca, 17 stupnjeva zna biti ovako po danu, 17-18 na suncu. Ne treba vam govoriti da je to ne odlično, nego vrhunski, pogotovo za vožnju na motoru, a opet gužve van grada nisu nešto pretjerane. Ne znam baš da čak i moderniji motori nisu ovako dobri kao ovaj K4 što se tiče isporučivosti snage, ciklistici. Znači ovo je stvarno pun pogodak od motora, zato se i dugo ne zadržavaju na oklastima, to možete vrlo lako provjeriti. Tako da eto, sve u svemu nije dugo recenzija trajala, zato što stvarno nema nekih velikih zamjerki, jako dobar motor, ja bi samo volio da u plaž bijeloj boji. I idemo se sad vratiti na mjesto zločina da završimo još jednu recenziju. Da, još jedna stvar, kod amortizera volana, još uvijek je ovdje amortizer volana biomehanički, ne elektronski, i to je meni možda jedna od najjačih stvari. Mislim, ne kažem ja da elektronski amortizer ne valja, ali ja nekako ovome mehaničkome više vjerujem jer on reagira svaki put, a elektronski sam odlučuje kad će vam on trebati, u zagrade naravno, tako da eto, imajte i to na umu. A pogledajte opet ove gužve. Jebote, ovi Split je stvarno retardiran s ovim radovima, ja ovo ne mogu vjerovati. Koji kreten, majko Isuso. To je ono što smo pričali, da uvijek je sve moguće sa žmigavcem, bez žmigavca. Uvijek otvorite sva četvora oči, jer u sekund se dogodi sranje. Znači samo puna koncentracija na motoru, a sve ovo ostalo je manje bitno, jer sa tom koncentracijom samo možete sebi spasiti glavu i pomoći sami sebi. Nećete si odmoći, vjerujte mi, ako vam nije dan, radije nemojte sidat na motor.
Evo nas nazad sa naše recenzije pa da malo popričamo o zadnjem pravome Suzukiju. Zapravo on čak i nema uopće puno mana, znači jedan od rijetkih motora koji su stvarno bili dobri. Najveća mana su im kočnice koje su drvene. Zašto? Zato što znamo da u Suzukija ne valjaju kočnice već 500 godina, tako ni na ovim novima. Znači što se tiče kočnica, iako ima pletena kočiona criva, nekakav Brembo kočioni cilindar ne bi bio loš jer su mu stvarno katastrofa. Mene je još zasmetao, kako se to na hrvatski kaže, sneći trotl. Znači kad ste u zavoju i triba vam malo gasa, on vas ono jako trzne. Mislim da svi ovi novi jerovi nakon ovoga imaju nepotrebnu snagu, čak i ova snaga je neiskoristiva totalno. Motor jako prostran, komodan, dug, širok. Stvarno sam malo zaboravio kako je to voziti ovako stari motor koji je gabaritno velik. Nažalost sve ono što je izašlo iza njega je postalo minijaturno, previše konja, previše, došli su modovi vožnje i tako dalje. Motor koji plijeni poglede stvarno di god dođete. Veliki rezervar, jako precizan motor, ovjes dobar, ko se zna igrati sa ovjesom, znači full je podesiv. Stvarno jako dobar motor, zadnji motor sa ovim velikim lipim plastikama. Ipak pričamo o motoru koji je star 20 godina. Pogledajte kako izgleda, nema trunke, ruzine na njemu. Bez obzira ima on 80, 60, 40, 30 tisuća. Svi izgledaju jako dobro zato što je onda kvaliteta nešto iznačila naspram kvantitete današnje. Što se tiče samih zavoja, jako je ugodan po zavojima iako je dosta dug. Ali nemate baš taj osjećaj da je motor toliko dug i njegova težina ne igraju toliko ulogu. Zaštita od vitra nije loša, iako bi ja izabrao double bubble vizir, znači da mi još ima ovdje malo onu pregibnicu zato što sam opet visok, ali pogledajte vi kako ovo meni stoji. Znači ovo je stvarno udoban položaj za prolice preko rezervara, da je to strašno. Lipi retrovizori, znači sve je lipo ukomponirano u ovaj motor. Ja zaista ne znam za neke velike probleme kod ovog motora, osim da i nekad kumplug može oslabiti, to jest da nije kvalitetan, međutim to nije neki česti problem bija kod njih. Znači jednostavan motor, brz, sa lošim kočnicama koje definitivno treba unaprijediti. Tako da ja ne bi puno duljio, mislim da je ovdje ovaj Suzuki zavrijedija 9,5 ocjenu zato što motor zaista nema neke velike mane. Stvarno su ga dobro napravili i posljednji je bio u ovoj velikoj klasi. Masu ljudi se te 2004. godine zaletilo na Yamahu R1 koja se na kraju ispostavila sranje i bili su loši magneti. Znači razlećali su se magneti, leteći ležajevi, ispala je jako loša, a ovo je bila puno bolja kupnja prije 20 godina. Međutim, opet svako za svoje pare kupuje šta hoće. Danas ovakvi motori su jako cijenjeni. Iz 2004. godine prodaju se čak za 5 do 6 tisuća eura da su u dobrome stanju, što je jako puno za 2004. godinu. Tako da to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali recenziju. Posjetite ST Moto web shop dolje u opisu videa. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i vidimo sljedeći put. Pozdrav!